يا إمام الرسل لي سندي أنت باب الله في معتمدي. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في لنا عسى
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه أشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من خلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في عدد الرجال للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا كما أعظم من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات أجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في فطرة الكمال وقام بحق الربوبية في مواكب الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سابة المجد بكربه وتفيأوا ظلال شرف العصرة الهدي وحبه ما أعطر الأقوال نشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم فلت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت ليلة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الزمان الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت نورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعجب بذلك النور معروف فإن كانت الألسن لا تفيد عشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور Bluetooth mode. Nah,
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومذ عن قلبه هذه الطرة المكنونة بل جوهرة موصونة بل الكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج
بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى برازه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام بالبركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأنور الله في الوجود بجد التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
boyongnya lah. Ini tasbih Allah kena membuat ini. Kena serang kalau. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'dhin wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها
بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bismillah. Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita semua akan menyaksikan sekaligus mendoakan tasmiyah atau pemberian nama kepada anak perempuan yang ada di hadapan kita semua ini, sehingga nanti setiap kali ulun menyebutkan namanya maka kita mendoakan anak ini dan juga kedua orang tuanya dengan doa keberkahan, yaitu doa barakallahu laha wa liwalidayha. Baiklah, sama-sama kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya jariyah, samaituki ya jariyah bima sammakillahu fil azali bi'aunillahil malikizaq bi Sufia Azka Salsabila binta Muhammad Saufi barakallahu laha wa liwalidayha. Aku namakan engkau wahai anak perempuan dengan nama yang tidak azali, dengan pertolongan Allah yang maha memberi rezeki, dengan nama Sofia Azka Salsabila binti Muhammad Saufi barakallahu laha wa liwalidayha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal isma isman mubarakan laha. Allahumma ja'al hadzal isma isman mubarakan laha. Allahumma ja'al hadzal isma isman mubarakan laha. Allahumma ja'al bi ta'atika ishtighalaha wa bi talabi ilmika ijtihadaha. Allahumma tawil umraha fi sihhati wa afiyah. Allahumma tawil umraha fi sihhati wa afiyah. Allahumma tawil umraha fi
صحة وعافية. اللهم اجعلها برة لأبويها ولربها. اللهم اجعل إيمانها كإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعزتها كعزة يوسف عليه السلام، ووقايتها كوقاية موسى عليه السلام، وغناءها كغناء سليمان عليه السلام. اللهم اجعلها من عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين ومن الدعاة المقبولين. اللهم إنا نعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حين قربى والوضع هذا الحبيب، أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب، وأمطار الجود للملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. المستور يرزقه كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق واطمح على من أتم الله عليه جنابه المسعود، ومشاركة لها في هذا السماق الممدود. صلى الله عليه وسلم. والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صنع الجمال من النور عن عمود، وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. يا ربي صل وسلم. اشرق البدر علينا بردينا في العير الضيد والشمس. يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلاة الله عليك. حسن الختام واقتدام قد سألنا إذا ضاياك الجسام. يا نبي سلام عليك. أكرم الأراك من اليمين مختار عنا بالصلاة والسلام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلاة الله عليك. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل
الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما بديق عن كتابه بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمه كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة. اللهم إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة، وعلى باب عزته تحط الحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لها Ya, amin deh. Allahumma inna lana at'aman fi rahmatika al-khasati fala tuhridna, wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tuqayyidna. Amanna bika wa bi rasulika wa an tuqamila al-mudlima minna bil Qur'an, an tuqamila al-mudlima minna bil Qur'an, an tuqamila al-mudlima minna wa tusina bina wasila bina sa'aman wa qamila bina tuman wa taj'alana وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأنت راية من دين القوم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان المسلمين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين الظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وامسك الأذناب بولاة الحق في جميع النواحي، ويحييهم بتأييد واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini ulun dimintakan oleh Sahibul Hajat sedikit acara kita sedikit diisikan dengan tausiah, dengan harapan hadirin yang dirahmati Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya tausiah ini membicarakan, mengisahkan
cerita-cerita tentang orang soleh. Mudah-mudahan kesolehan daripada sahibul manaqib yang kita ceritakan ini akan juga menular kepada anak yang baru saja kita tadi berikan nama kepadanya. Dan dua, dirahmati Allah, kita juga selaku orang mukmin yang kita terus mempelajari dan terus belajar, tentu kita haus akan ilmu pengetahuan dan juga kita terus haus akan tambahan-tambahan ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini dapat memberikan manfaat kepada diri ulun pribadi dan juga kesembuhan biar kesabataan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini sebenarnya ulun sudah ada bawa kitabnya, kita manaqib sama tadi rencananya dari rumah. Cuma di perjalanannya ulun berubah pikiran karena tadi mendengarkan Ustaz Abdul Rahman tadi membaca ayat ini, jadi ulun langsung kekenangan ada kisah di situ yang bagus untuk kita jadikan sebagai nasihat hidup, yaitu kisahnya umahnya Siti Maryam. Dalam tafsir dikatakan namanya adalah Hannah, di mana Siti tadi Allah Ta'ala berfirman menukilkan cerita tersebut ya, di mana Siti Maryam, Siti Hannah ini ibunda daripada Siti Maryam. Beliau ini mengatakan seperti ini kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni. Wahai Tuhanku, inni nadartu laka ma fi batni, aku nadarkan untukmu apa yang ada di dalam perutku ini. Untuk apa nanti dia? Muharrar. Muharrar itu artinya dibebaskan, tidak diganggu dengan urusan dunia sama sekali. Pokoknya ini anak didesain khusus untuk agama, dibebaskan daripada nanti urusan keduniaan. Niat ibunda Siti Maryam ini atau Siti Hannah ini, beliau meniatkan anakku nanti akan dijadikan sebagai khadim, sebagai pelayan tamu-tamu Allah yang datang ke Baitul Maqdis. Jadi di situ kena jadi bersih-bersih, di masjid itu menyediakan air minum, karena itu kan disiarahi orang, banyak orang-orang berkunjung ke masjid tersebut, sehingga Siti Hannah ini meniatkan anakku nanti bisa nanti di sana. Aduh, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siti ini berisi niat yang baik besok anak. Maka niat itu pun beliau doakan, fataqabbal minni, tolong terima niat dulu ini, tolong terima niatan baik ini. Jadi yang dirahmati Allah, niat baik itu alhamdulillah diterima oleh Allah Ta'ala. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah pun menerima niatan tersebut dengan penerimaan yang baik. Ada niat dulu ya. Jadi kedua dengan sebenarnya seluruh aktivitas kita dan seluruh perbuatan kita sebenarnya niatnya itu adalah untuk Allah Ta'ala terus. Tapi kalau kesini karena kita konteksnya sedang cerita-cerita anak, maka ketika kita memiliki anak atau bahkan ketika kita kawin pun, maka niatnya pun juga adalah untuk Allah Ta'ala. Ya Allah, nanti ulun ada diisi anak, maka anak ulun itu rena akan ulun niatkan untuk agama. Pokoknya anak rena untuk membantu perjuangan Rasulullah. Diisi anak, diisi potensi sebenarnya apapun yang ada pada diri kita niatkan itu semua adalah demi kemajuan agama. Baik di sini kesannya anak ya anak saja. Pada seluruhnya sebenarnya kita ada diisi kecerdasan, ada diisi kepintaran. Kalau kepintaran ini kita wakafkan untuk kemajuan agama. Kita ada diisi kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik kita gunakan untuk kemajuan agama. Kita ada diisi kelebihan harta, harta kita pun untuk kemajuan agama. Apapun itu yang bisa kita punya, nah, kita berikan untuk agama. Sebenarnya gitu. Tapi di sini ceritanya ada ceritanya. Jadi kalau kita diisi anak, sebenarnya kita sah-sah saja mencita-citakan anak tuh nak jadi dokter kah, nak jadi apalagi itu bidan kah, nak jadi tentara kah, atau nak jadi kasir koperasi bisa merah putih, sah-sah aja, boleh-boleh aja, tidak dilarang. Kalau nak jadi pegawai SP, jadi MPG, boleh, masalah. Tetapi hadirin dirahmati Allah, di atas niatan itu semua, kita harus berisi niatan yang paling mulia, bahwa anak kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kada cukup sampai situ, kita dari dalam hati Allah ketika berniat tadi juga memohon berdoa, ya Allah terimalah niatan yang baik ini. Alhamdulillah cerita Siti Maryam tadi niat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nah kalau itu niat sudah diterima oleh Allah Ta'ala, apa yang terjadi di belakangnya itu kita akan menunggu keajaiban-keajaiban saja. Misalnya kita ada bisa, ya Allah ini anak ulun kita ulun niatkan ini bisa membantu agama, ulun kena jadikan dengan orang alim supaya kenanya dapat menuntun masyarakat, supaya dapat kena membimbing masyarakat, supaya dapat menyebarkan keilmuan Islam masyarakat. Nah ternyata niat orang tua kita misalnya diterima, maka niat yang diterima itu seperti Siti Maryam. Walamma wada'atha, ketika Siti Hannah tadi melahirkan Siti Maryam, qalat rabbi inni wada'tuha untha, ia mengatakan, ya Allah aku lahirkan dia ternyata perempuan. Walaisa dzakaru kal untha, tidaklah laki-laki itu seperti dengan perempuan. Perempuan ada sama alih. Kadang-kadang perempuan terhalang oleh batasan-batasan pergaulan. Laki kan bisa sosok perubahan, masuk ke tangga, kemana. Kalau demikian, alih kan? Banyak laki yang situ ada kurunnya, opat bergabung situ ada kurunnya. Alih, kemudian ada haidnya pula, alih lakinya. Kadang-kadang terbatas oleh kekuatan fisik, mungkin laki yang kuat, mengangkat banyu, nimba air di sumur, ini yang tidak kuat. Nah, ini kendala. Nah dalam itu tadi, dalam niatan yang baik tadi ternyata ada kendala, tetapi niat tadi itu sudah diterima oleh Allah. Nah kadang-kadang kita juga di sini ya, untuk anak tuh, karena di perkembangannya di jalan, kadang-kadang ada kendala. Anaknya sudah niatkan yang anaknya kena jadi orang alim, pokoknya jadi orang alim tahun. Karena kan yang lebih ngurus sama masalah duit, masalah apa kita bisa membicarakan. Banyak tahu khusus jadi orang. Ternyata ada kendala dalam jalan. Ternyata anaknya udah kita. Kendala itu. Anaknya udah kita. Udah dilajari tahun, dilajari. Tetapi niat orang tuanya kalau diterima, doa apa? Jalan aja terus. Jangan pindah jadi pegawai koperasi putih, jangan berhenti terus dia sama terus dia mau. Insya Allah itu Allah akan menyediakan batu ngarannya, Allah akan menyediakan skenario yang lebih indah. Pada niatnya umatnya Siti Maryam ini, anak tadi hanya sebatas hendak dijadikan sebagai khatib di Masjidil Aqsa. Ya bahasa kita ini ya, bahasa itu jadi kaum lah ya, jadi kaum, jadi penjaga masjid. Sebatas itu dia niatnya. Ternyata niat yang baik itu diterima oleh Allah. Allah menyediakan skenario yang lebih indah. Ternyata apa? Ternyata ini perempuan dicalonkan oleh Allah agar menjadi seorang ibu dari seorang nabi. Nah, artinya ketika kapan itu Bapak Ibu sekalian, bila mana niatan mulia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kendala di tengah jalannya, jangan berhenti, terus saja. Coba kayak Siti Hannah misalnya, waktu niat tuh bagus nih niatnya kan. Ternyata yang dilahirkan tuh adalah apa itu tadi? Bibinya, kada ada laki ya kan bahari kan kada ada. Baru nang dalam parut nang bisa di apa itu namanya tuh? Apa itu? Ya betul, USB itu belum ada USB. Belum ada USB itu belum ada kan. Tetapi walaupun demikian niat itu dijalankan, tetap dijalankan aja, jangan berhenti. Itu juga kita nih kan, kadang-kadang kita bisa anak, ternyata anak kita ini misalnya kan kita mau tidak jadi juga gurunya kadang naik dia mengulang lagi. Terus saja abahnya jalankan ini sudah niat baik, jalankan terus semua yang teruskan. Dan kalau kita melihat pun dalam sejarah para alim ulama, banyak juga mereka yang awalnya dulu juga lambat paham. Kayak kita nih Pak, awalnya juga dulu batah belajar tetapi mengerti, tetapi karena ketekunan dan istiqomah terus, akhirnya Allah Ta'ala meloloskan mereka. Allah Ta'ala pun membuka futuhatnya kepada mereka sehingga berhasil menjadi orang-orang alim. Nah gitu. Yang kedua, masalah rezekinya mau diapa? Maka tadi sudah diniatkan bahwa anak ini muharrar, ada lagi pegawai dunia, pokoknya jangan mengurusi urusan dunia, anaknya khusus urusan agama. Terus siapa kira? Oh ternyata dari dalam hati kalau niatan itu baik, maka itu harap lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan skenario lebih indah. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqah. Setiap kali Nabi Zakaria selaku pengurus ya,
pembina asrama di situ waktu itu Nabi Zakaria ketika memasuki mihrab tempat ibadahnya Siti Maryam, maka di situ beliau mendapati di sisi Siti Maryam itu ada tarus rezeki, ada tarus makanan, bahkan ditafsir aneh itu. Padahal aneh itu makanan-makanan yang ada bukan di luar pada musimnya. Luar pada musimnya banyak datangnya. Ini kan belum musim rambutan nih, musim kari-kari ini kan belum ada rambutan di sana. Ternyata rambutan. Pokoknya buah-buahan, makanan-makanan nang ada pada waktunya. Padahal Siti Maryam itu dia kan jadi sebujurnya khidmat makan banyu, sabur jadi, tapi tetap dijalankan dengan tugas lain, tetap diam di Masjidil Aqsa, tetapi bagian di kamar aja tugas sebagai zikir, sebagai tugas zikir aja, situ jadi tugasnya. Tapi tetap dijalankan, tetapi berbeda tugasnya. Nah, ketika dalam ibadahnya situ Allah Ta'ala justru menjamin kelancaran rezeki. Ketika ditakuni, dari mana anna laki hada? Dari mana ini semua? Maka ia menjawab apa? Qala huwa min indillah. Ini dari Allah Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Ada lebih hitung lagi berapa Allah memberi duit, berapa Allah memberi rezeki kepada kita. Ini pelajaran dari kita. Maka bagus sekali ya kalau kita ini apalagi sebelum kawin sama santri ini, kalau misalnya sebelum kawin dari awal bahwa niatnya itu adalah hendak niat untuk Allah Ta'ala. Kawinnya bisa beribadah, itu bisa melanjutkan keturunan agar nanti melahirkan orang-orang Islam, melahirkan pejuang-pejuang agama yang meneruskan perjuangannya Rasulullah. Si anak kayak itu niatnya. Dan kalau niatan kita itu bagus, tanpa ada riaknya, tanpa ada kerusakan di dalamnya, dan niat diterima oleh Allah, yakinlah anak kita itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesejahteraannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut kira cukuplah sampai di sini sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat jasa untuk pribadi dan juga jasa buat Tuhan biar seberataan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة جهرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة جهرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك
sang pujaanku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syahdi wal darajati. Sallu alaih. Tauladan kita Nabi Muhammad, penuntun kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syahdi wal darajati. Atfan dayyati ratan alamin, ya uhailal judi wal karami. Allahu Rabbiku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas juga bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syahdi wal darajati. Atfan dayyati ratan alamin, ya uhailal judi wal karami. Sallallahu ala Muhammad. مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا
السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا عين المحب بالدموع حازنا روى الألاف تراك من قد أصنا روضنا بأسوة محاسنا شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا نتبي عزمك وكنت مسكينا أريح ونوما كالأروس آمنا يا شيخنا فاعف إذا لم ترضى من آمالنا دوما دعاء ربنا اغفر شيخنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا Depan muka aja leh. Masuk RCTE aja.
Abang Husen Abang Husen قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون
حزمك وكنت مدنا أره ونوما كالعروس آمنا يا شيخنا فقل إذا لم ترضى من آخرنا دوما دعاء ربنا اغفر شيخنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورع منطق والصدق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهجى صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن الصلاة يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والي